महंगाई महंगाई अवाम की जान पर बनाई। पेट्रोल के बाद खुर्दनी तेल भी महंगा हो गया। दर्जा अव्वल के कुकिंग ऑयल की कीमत फी लीटर 20 रुपए बढ़ गई। नए निर्ख 420 से बढ़कर 440 रुपए फी लीटर मुकर्रर। दर्जा दोम का खुर्दनी तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 400 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। शहरी बिलबिला उठे। महंगाई ने गरीब के होश उड़ा दिए। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा, 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल पंप्स पर 160 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। मिट्टी के तेल के दाम में 10 रुपए 8 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल के नर्ख भी बढ़ा दिए गए। वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म को 8.5 रुपए पेट्रोल महंगा करने की समरी भिजवाई थी। ₹1000 की दिहाड़ी करते हैं, 160 रुपए तेल, 15 रुपए यकदम महंगा। इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। आजकल तो ये रोटी से भी आदर कर दिया ना। खान साहब कहते थे नवाज शरीफ के दौर में कि ये 45 रुपए होना चाहिए, अब इसके दौर में 160 रुपए चला गया। अब ये कम ही नहीं करता। हम सारा दिन भी मेरा 600-700 का पेट्रोल हमें डलेगा तो हमने क्या कमाना, तो क्या खाना है। पेट्रोलिय मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है पहले ही महंगाई से मारे हुए हैं। पेट्रोलिय मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से दूसरी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ता है। अवाम पर पेट्रोल बम के बाद किराया बम भी गिरने को तैयार। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 20 से 25% किरायों में इजाफे का इम्कान। गाड़ी मालिकान ने किरायों में इजाफे के लिए इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील तारिक कहते हैं कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो 1 हफ्ते बाद हड़ताल करेंगे। लाहौर समेत मुल्क भर की अहम शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। नून लीग ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी एमपीए सादिया तैमूर की जानिब से करारदाद जमा करा दी गई। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की फी लीटर कीमत 159 रुपए तक पहुंच गई। करारदाद का मतलब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमती नाकामी करार। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। हर 15 दिन के बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। आखिर किस एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म ने अहम बैठक लगा ली। सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म को सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब ने खानेवाल वाक़े से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का तरक्की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अपोजिशन के राबितों के बाद काफ लीग आज सर जोड़कर बैठेगी। मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब। अपोजिशन के राबितों सियासी सूरत हाल पर पार्लिमानी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। सारी अपोजिशन ने फैसला किया है कहीं नहीं रास्ता जो है अदम एतमाद का वो उसको अडॉप्ट किया जाए और उस पर हम काम कर रहे हैं। 30-35 लोग हैं जो अक्सर फ्रीक्वेंटली हमारे साथ राब्ते में होते हैं और कहते हैं इनसे हमारी जान छुड़ाएं। नून लीग का पीटीआई के 35 अरकान से राबितों का दावा। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन कहते हैं पीटीआई अरकान कहते हैं हमारी हुकूमत से जान छुड़वाएं। नून लीग की तरजीह हुकूमत नहीं फौरी साफ शफाफ इंतखाबात है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बारे सोच रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। 17 फरवरी को हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को मजीद आराम करने का मशवरा। साबिक सदर ने तमाम सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी। सरकारी जमीनों की खुर्द बुर्द करने का इल्जाम। एफआईए ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया।
آصف ہاشمی کے خلاف 5 سے زائد کیسز چل رہے ہیں۔ سب چوروں نے حکومت کے خلاف اتفاق کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الگ الگ نہیں، اندر سے ایک ہی ہیں۔ آنے والے وقت میں اپوزیشن کے لیے مزید پریشانیاں ہیں۔ معین اصلاحی نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو۔ تحصیل کی سطح پر منتقلی کے باعث ضلعی عدالتوں میں تالہ بندی کا معاملہ، لاہور بار ایسوسی ایشن اور سیشن جج کے درمیان تیسرے روز بھی مذاکرات نہ ہو سکے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کا ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کہتے ہیں نوٹیفیکیشن واپس لینے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کا زندہ دلانے لاہور کے لیے بڑا تحفہ، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے مین بولیوارڈ گلبرگ سے موٹر وے M2 تک بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں لاہور کے میگا پروجیکٹ کا جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سے عوام کو موٹر وے تک آسان رسائی ممکن ہوگی۔ وزیر صحت کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اجلاس، زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران کی شرکت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں صوبہ بھر میں نئے اسپتالوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کے چھوٹے ملازمین کے لیے خوشخبری، پولیس ملازمین کو گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے تک قرض ملے گا۔ اخوت فاؤنڈیشن سے سینٹرل پولیس آفس میں معاہدہ طے پا گیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں سہولت کا فائدہ 50,000 سے کم تنخواہ والے ملازمین کو ہوگا۔ ملازمین بالخصوص کم تنخواہ والے اسٹاف کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ کینیڈین خاتون سے 2.5 کروڑ روپے کے فراڈ کا معاملہ، کینیڈین خاتون اپنے وکیل کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ خاتون سے فراڈ کرنے والے ملزم کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت، عدالت نے اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ سرکاری اور نجی سکولز میں امتحانات کی تاریخ فائنل، تمام سکولز میں امتحانات 9 مئی سے ہوں گے۔ سکولز میں امتحانات کا سلسلہ 20 مئی تک جاری رہے گا۔ امتحانات کے نتائج کا اعلان 31 مئی کو ہوگا۔ پٹوار خانوں کی سرکاری عمارتوں میں منتقلی کا منصوبہ شروع نہ ہوا، پٹوار خانوں میں مالی بے ضابطگیوں کی شکایات پر فیصلہ کیا گیا تھا۔ ڈی سی لاہور کہتے ہیں پٹوار خانوں کی منتقلی کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں ای کچہری کا انعقاد، صارفین نے اوور بلنگ، نئے کنیکشن اور خراب میٹرز کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ لیسکو چیف کا متعلقہ حکام کو شکایات فوری حل کرنے کا حکم۔ محکمہ آبپاشی میں افسران کی ترقیاں، گریڈ 18 کے 20 افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی۔ محکمہ آبپاشی پروموشن بورڈ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔